Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our today's topic is about the action of inviting and its response. In bahasa we can say tindakan mengajak serta menanggapinya. Pernahkah Ananda mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu? Jika seseorang mengajak mengajak Ananda untuk melakukan sesuatu, apa yang Ananda lakukan? Apa respon Ananda? That's our topic today. Itulah topik kita hari ini. What are we going to say if somebody invite us to do something, and what will we say to invite somebody to do something, or if somebody invite us to do something, what will our respond? Jadi apa respon kita? Jadi itulah topik kita hari ini. Let's look at the next slide. This is the example of the use of the action of inviting in a sentence. Sebagaimana kita lihat ini di dalam percakapan ini, Ananda bisa lihat ada percakapan antara dua orang. Yang pertama, would you come to my birthday party tomorrow? I'd love to. Jadi kita ulang kembali. Would you come to my birthday party tomorrow? I'd love to. In bahasa di sini kita menggunakan kata would you, jadi would you, kemudian ada kata come, Jadi maukah kamu datang ke pesta ulang tahun saya besok? Berarti dia ini mengajak atau mengundang, Jadi would you come to my birthday party tomorrow? Kemudian dijawab oleh yang laki-laki ini, I'd love to. Berarti dia menerima undangan ini, berarti dia menerima ajakan ini. Jadi di sini dia menggunakan kata would you, kemudian ada kata come, ada kata verb one. Kita lanjut contoh berikutnya, the next example. Jadi ini ada percakapan antara dua orang siswa, Yang pertama dia mengatakan let's go to our classroom now. Kemudian dijawab oleh siswa berikutnya, okay. Kalau di slide yang pertama kita menggunakan kata would you, dan di contoh yang kedua kita menggunakan kata let's, let's. Jadi let's di sini adalah singkatan dari bukan let is tapi let us, Jadi ini the short form of let us. Jadi if we use let's, we have to use verb one, Jadi kita harus menggunakan verb one seperti tadi would you come. Jadi would you itu harus verb one, Kemudian di sini kita menggunakan let's go. Mari kita, Mari kita pergi ke kelas sekarang. Berarti yang perempuan ini dia mengajak temannya untuk pergi ke kelas. Jadi dia let us, mari kita pergi ke kelas sekarang. Kemudian dijawab, okay. Jadi itu sudah dua contoh kalimat mengundang di dalam dialog kita. Let's go on, kita lanjut. Contoh percakapan di atas adalah percakapan tindakan mengajak dan responnya. Jadi dua buah percakapan yang sudah kita bahas tadi itu adalah contoh percakapan tindakan mengajak dan responnya. Sekarang kita lihat definisinya. Inviting is used to invite someone to do something. Jadi mengajak ini, tindakan mengajak itu adalah digunakan to invite someone to do something. Seperti ini, in bahasa kita artikan digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi kita mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi itu definisi dari inviting. Kemudian tadi kalau kita lihat, we can use would you, we can use let's. Kemudian setelah let's atau would you, kita harus pakai verb one. Sekarang this is the examples of inviting. So in English, if you want to invite someone to do something, we can say one of these example. Kita boleh gunakan satu dari contoh ini. We can say, would you come to my wedding party? Would you like to go with me? Let's play badminton tomorrow morning. How about having dinner at 8:30? What about going out for a pizza? Jadi di sini, if you want to invite somebody
to do something, jika kita ingin mengundang seorang atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, we can say would you, ya, would you. Kemudian kita pakai verb one, would you come, ya. Kemudian would you like, ya. Jadi di sini juga verb one. Okay. Besides would you, we can also use let's. Kita juga bisa gunakan let's. Jadi let's ini singkatan dari let us, ya, mari kita, ya. After let's, we have to use play. Kita harus pakai play. Play di sini verb one juga. Kemudian selain let's, selain would, kita juga bisa gunakan how about atau what about. Okay, as you can see, if you use how about or what about, we have to use verb in. Kalau kita menggunakan how about atau what about, ya, jadi di sini how about is should be followed by verb in. Jadi harus diikuti dengan verb in. Jadi how about having dinner at X30? Bagaimana jika kita makan malam jam 8.30? Berarti dia mengajak temannya atau orang yang lawan bicaranya untuk makan malam nanti. Ini dia mengajak. Atau what about going out for a pizza? Bagaimana kalau kita pergi keluar untuk makan pizza, katanya. Berarti dia mengajak temannya keluar untuk makan pizza. Di sini dia menggunakan kata what about. Kemudian how about, ya. Jadi these are the example of the action of inviting in English. Okay, let's continue. Kita lanjut. If somebody invite us to do something, jika seorang mengajak kita untuk melakukan sesuatu, ya, what will our response? Apa respon kita? Kalau kita accept the invitation, kalau kita menerima ajakan tadi, ya, kita bisa katakan I'd like to. Di sini I'd itu I would, ya. I'd like to. Atau alright, okay, with pleasure, that's a good idea. Sure, why not? Ya, jadi ini bisa kita gunakan. You can use one of this phrase if we want to accept. Kalau kita menerima, kalau kita mau diajak oleh teman atau lawan bicara kita, kita mau untuk melakukannya seperti itu. Jadi kita bisa katakan I'd like to, alright, okay, with pleasure, that's a good idea, sure, why not. Jadi ini bisa kita gunakan kalau kita menerima ajakan seseorang. What about if we want to refuse? Kadang-kadang kita tidak selalu menerima ajakan, kadang-kadang karena sesuatu, because of something, we refuse the invitation. Okay, in English, what will we say? Apa yang akan kita katakan kalau kita menolaknya? Ya, kadang-kadang kita because of something, karena ada sesuatu, kita tidak bisa, kita tolak ajakan seseorang tadi. Ya, in English, you can say, I'd love to, but I can't. Sebenarnya saya mau, tapi saya nggak bisa, ya. Kemudian you can also say sorry, I can't. No, thank you, ya. Jadi ini bisa kita gunakan kalau kita ingin refuse the invitation, kalau kita menolak ajakan dari seseorang, ya. Jadi kadang-kadang kita nggak selalu menerima ajakan, kadang-kadang kita menolak ajakan seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. We can choose one of these phrase. Okay. Let's look at the example of the action of inviting and its response in dialogue. Coba kita lihat apa contoh tindakan mengajak tadi dan responnya dalam sebuah dialog. Yeah, this is the first dialogue. This is the dialogue between John and you. Okay, let's read together. Kita baca. Hi, Annie. Are you free on Saturday? Yes, I am. Would you like to go to the cinema? I'd love to, but I can't. I'm busy until 8 p.m. How about having dinner at X30? Sure, I love going out for dinner. How about going out for a pizza? That's a great idea. Cool, let's do that. I'll meet you at X30. Okay, bye. Jadi ini contoh percakapan yang menggunakan the action of inviting. Sebenarnya kita lihat di sini kata yang dibolkan, yang dicetak tebal, ini adalah contoh dari inviting seperti ini. Would you like? Would you like? How about? How about? Ya. Jadi kita bisa gunakan would you like, kemudian how about, kemudian how about juga. Kemudian dicetak miring, itu adalah responnya. Ya. I'd love to, but I can't. Kemudian sure. Kemudian that's a great idea. Kalau ini
dia tidak bisa, dia refuse the invitation. Ini dia accept the invitation. Ini juga accept the invitation. Oke, selain how about, kita juga di sini dia menggunakan kata let's. Jadi ini juga mengajak ya. Jadi ada 4 di sini, would you like, how about, kemudian let's. Oke, kita lanjut kembali ke percakapan berikutnya. Ini antara Brian and Luke. Hey Luke, there is a jazz concert at the Blue Club on Friday. Would you like to go with me? Yeah, that sounds good. What time is the concert? It is at 9 o'clock. Great, let's go. Jadi ini percakapan singkat antara Brian and Luke. Di sini kita di antara kalimat ini ada si Brian, dia menggunakan the action of inviting. Jadi seperti di sini yang dicetak tebal itu adalah contoh inviting. Would you like to go with me? Jadi would you, kemudian di sini verb 1 ya. Would you like to go with me? Kemudian di sini juga ada let's go. Berarti ada 2. Jadi dia menggunakan would you, kemudian menggunakan let's go ya. Kemudian yang dicetak miring itu adalah responsnya. Kalau kita lihat di sini that sounds good, itu adalah accept the invitation. Jadi dia menerima ajakan dari si Brian. Si Luke ini dia menerima, dia mengatakan that sounds good. Oke, ini percakapan terakhir antara Johnny and Jono. Coba kita lihat. It's a boring day. Why? I have a lot of homework. Me too. Could you come to my house tonight? I'm sorry, I don't think I can. Why? You said that you had a lot of homework. Let's learn together. I'm not feeling very well. Maybe I won't go to school tomorrow. Poor you. You better get some rest. Thanks for your advice. You're welcome. Okay, jadi ini percakapan antara Johnny and Jono. In this dialogue, we can find the action of inviting and its response. Di sini yang mana yang ungkapan mengajak tadi, tindakan mengajak, di sini adalah kita lihat di yang dicetak tebal ya. Jadi di sini dia menggunakan could you, kemudian let's ya. Could you come seperti biasa verb 1. Kemudian di sini let's learn. Learn juga verb 1. Mari kita belajar bersama-sama ya. Could you come to my house tonight? Mau nggak kamu ke rumah saya nanti malam? Berarti dia mengajak. Jadi si Jono mengajak si Johnny untuk datang ke rumahnya nanti malam. Nah, di sini what will Johnny respond? Apa respon si Johnny? Did he accept or refuse the invitation? Dia menerima atau menolak? Iya, betul. Jadi dia menolak. Johnny refuse by saying, I'm sorry, I don't think I can. Ya, jadi dia menolak karena dia banyak banyak PR katanya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada penggunaan kata inviting, kemudian juga its response. Oke, jadi so we can what can we conclude about the action of inviting and its response? Okay, when we use inviting, kapan kita menggunakan ungkapan mengajak tadi? Yeah, we use the action of inviting are used to invite someone to do something. Jadi kita mengajak seorang untuk melakukan sesuatu. Ya, in English we can say would you, could you, how about, what about. Kemudian bisa juga let's. Jadi setelah kata would you, kemudian could you, kemudian juga ada let's, we have to use verb 1. Kemudian if we want to use how about or what about, we have to use verb in. Okay, if someone invite us to do something, do you think that we always accept the invitation? No. Okay, sometimes we accept the invitation and sometimes we refuse it. Jadi kadang-kadang kita menerima ajakannya, kadang-kadang kita tolak ya. If we accept the invitation, we can say I'd love to. Okay, alright, why not? Nah, kemudian if we refuse the invitation, we can say sorry but I can't. I'd love to but I can't. Sorry, I can't. Dan sejenisnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.